ka maanya dulonna bakulu la n'i ma kunnaja i bɛ taa da fɛ Allah n'o tɛ e n'i ka technicien foli min y'a la a ko dɔ ko y'aw kɔnɔ Allah ko dɔ ka ɲa an karamɔgɔ n'a ka technicien ma bi n'o tɛ nin technicien ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛ yen bilen ni bɛɛ tora i gɛnfɛn bolo a ti ɲɛnabɔ dɛ Allah ninnu ka émission ka d'an ye sali selen de i ma saga da anw ma Allah dɔ kɛra koyi dɔ kɛra Amadou Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma annonceur kunnafonitigi sɛbɛnni kɛba ani fasiri kɛba Dado Kamara don ni denmuso Dado ni ko a ko caman jɛ fanga ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn malidenw y'u dɛmɛ kosɛbɛ Asimi Goyita i k'a dɔn a n'a jɛɲɔgɔnw u dɛmɛbaa ye malidenw ye CEDEAO ye gɛlɛya ta ka Mali sɛgɛrɛ kalo joli maliden m'a fɔ n gɔki maliden ma ayiwa tamasiyɛn jugu jira fiyewu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye wulikajɔ ye tile 2 in na dimanche tɛmɛnen u ko gɛlɛya in banna wari ko ani datugulen minnu kun don wa dayɛlɛ la CEDEAO ka kuma in kɔni fɔ i k'a dɔn jamanakuntigi Asimi Goyita a k'an ka barikada kɛ jamanadenw ye a k'a ka malidenw wale ɲuman dɔn malidenw wale ɲuman ni i k'a dɔn Asimi Goyita fɛ o ye mun ye Amadou Konare gɛlɛya min bɛ jamanadenw na hakilina min b'u la Mali bi dabolo min na fɛn min ni fɛn min kɛlen bɛ ka malidenw dɔrɔ a k'an ka wulikajɔ kɛ sa ni k'i ɲɛsin o ma ngaki sabula malidenw ka kanu ani malidenw b'a fɛ u dugutɔ la forobacakɛdaw Amadou Konare k'a dɔn a caman kun bɛ yen minnu kɛlen bɛ k'u ɲɛ bilen bɔ kabini n'a fɔra ko CEDEAO ye gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ bɛɛ y'i ta to a kɔnɔ nka foli ani tanuni o k'an ka kɛ min ye président Goyita ye Laginɛ i k'a dɔn a k'an ka Laginɛkaw fo ka Muritani fo sabula a kɛra sababu ye an k'a dɔn badenya sira ani teriya sira a b'an ni nin jamanaw cɛ a ka min ye nin gɛlɛya in ye a kɛra sababu ye an k'a dɔn jamana minnu bɛ Mali fɛ i n'a fɔ Irisi jamana Siniwaw ka jamana ninnu kɛra jamana ye minnu y'u jɔ an jigi kɔrɔ kosɛbɛ ɲinɛma ka k'o kɔ malidenw fana fɛ a ko CEDEAO ka gɛlɛya a kɛra sababu ye ka jugu dɔn ka jugu kunkelenw fana dɔn a kɛra sababu ye Mali jɛrɛjɛkulu caman bɛ farafinna ani diɲɛ sɛnɛkɛnɛ bunanku kan jɛrɛjɛkulu ninnu u sigilen don kan min kan u ka wulikajɔ kun ye min ye o fana nana dɔn malidenw fɛ o kɛra dɛ CEDEAO sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ fiyewu i mana sɔgɔsɔgɔ cogo cogo n'i m'a to i n'a kɔnɔ o bɛ kɛ a ko CEDEAO ka nin diyagoya ko in a kɔni kɛra sababu ye ka maliden ɲɛ yɛlɛ ka fɛn caman ɲɛdɔn i b'a dɔn a dunnama in kama foroba baarakɛla dɔw bɛ yen olu kun kan ka mankan wuli u ko anw tɛ kuma an tɛ kɛlɛ kɛ i k'a dɔn an bɛ to jamanakuntigi kɔ fo ka taa nin gɛlɛya in ban o kɛra a ko nin bɛɛ lajɛlen ye sababu ɲuman de ye a ko jɛsɛnna ni jamana kan min ye jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen farafinna masakɛ minnu bɛ yen minnu kɔni i k'a dɔn n'u bɛ yen ten u tɛ ka ko dilan Amadou Konare an y'o fana caman dɔn sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn CEDEAO ka gɛlɛya n'a wulila i k'a dɔn sisan hɛrɛ ni makan ma sɔrɔli i k'a dɔn an ka d'o ma min bɛ sɔrɔ Mali ka wari minnu dulonnen don datugulen kun don bolo bi b'o kan min ye taama ye i k'a dɔn dugu ni dugu cɛ sanfɛla fara dugumana kan olu fana bɛ dayɛlɛ o bɛ kɛ o ye dɔ ye o nka min kɔni ye hali bi n'a ka bi wulikajɔ wɛrɛw ani hakilina wɛrɛ minnu bɛ yen sigi kelen don k'o tɔ kɔnɔ a ko min ye CEDEAO ani Union africaine u ko min ye maa 100 ani kɔ Mali faamaw na i k'a dɔn datugulen don olu ɲɛ wa o tɛmɛnen kɔfɛ Mali tɛna wele ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan i n'a fɔ CEDEAO ka ɲɔgɔn ye walima Union africaine fo don min n'a fɔra ko civil sigira nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ annonceur kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tigɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn l'info matin sɔgɔmada la kunnafoni Modibo ko ne Vani nin y'a ka sɛbɛn ye Modibo ko i k'a dɔn i y'a bila yɔrɔnin min na an b'a ta ye Amarigo a wulila a ma tile 2 bɔ e ko i k'a dɔn jamanakuntigi a ma sin ka i k'a dɔn taama to ta wa a ko min ye Ɲoro di Sahel min ye Ɲoro ko fɔ min ye i k'a dɔn diinɛ dugu don tabiya dugu ani maabaya dugu don sɛbɛnnikɛla ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a ye jamakuluba tugu a kɔ i k'a dɔn ni ka taa fɛrɛ dasi Ɲoro di Sahel sɛbɛnnikɛla ko a taakun ye mun ye min ye i k'a dɔn gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen n'a bɛ jamana kɔnɔ bi degun fɛn o fɛn sɔrɔla aw jamanadenw de y'a muɲu wa i k'a dɔn maa minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ minnu ka surun Bamakɔ la k'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen an ye maliden kelen ye wa ɲɛnɛtigɛ maa si kɔ o de kama Ɲoro a n'a ka jɛnya bɛ Bamakɔ la min
min ye k'a dɔn jamana kuntigi yɛrɛ de y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ani k'a dɔn ni jamakuluba in u ka taa i k'a dɔn ɲɔrɔnkaw fɛ taali kunba jɔnjɔn kun ye mun ye min ye i k'a dɔn salon kɛra samiya langolonba ye Mali la min ye ɲɔma sɔrɔ tiga ma sɔrɔ i k'a dɔn kɔɔri ko o gɛlɛyara o tuma n'o bɛɛ lajɛlenlen kɛra sɔrɔ de bɛ nagasi jamana kɔnɔ o tuma min ye i k'a dɔn k'a fɔ kana gɛlɛya wɛrɛw fara o kan n'o dɔ ye bana coronavirus ye n'o dɔ ye i k'a dɔn ni ɲakilibilen min bɛ yen ni CEDEAO ŋaniya juguya yɛrɛ la u tun y'a kɛ maliden tɔɔrɔla maliden ɲanina nka o bɛɛ n'a ta u y'a muɲu i k'a dɔn jamana faamaw ka kanu kama sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ awa balo ba caman a tɔni ba yirika k'a ta i k'a dɔn ni k'a tila malidenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a di malidenw ma fu falaki i k'a dɔn jamanakuntigi a taar'o baaraw de nun don i k'a dɔn Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen min ye i k'a dɔn k'a fɔ bagan dumuni ale fana ye gɛlɛyaba ye i k'a dɔn ka t'o fana camanba de ta ni k'a di i k'a dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen nun donn'a kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko kabi bisimilaliw kɛra ka kɛnɛ sigi ka ban Mali dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛ kɛ ŋaniya ɲumanya kɔnɔ i k'a dɔn a caman bɛ yen minnu tun bɛ kɛnɛ kan hali minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tun ye ŋaniya jugu ye nka ka kɛ ni Mali y'a jɔ jemefɔla jɔyɔrɔ min na olu yɛrɛ tilara k'u ka i k'a dɔn hakilina kolon kurunin k'a bila u la juguani nɔ o camanba den fana tun b'a kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Ɲorodi Sahɛlikaw ka maire Mokhtar Dicko ale y'a jira k'a fɔ Asimi nali olu fɛ yen bi a ma bali olu la koyi i k'a dɔn a jara olu ye wa a bɛ olu ka jamana kanu tɔ de sɛbɛkɔrɔ sinsin wa min ye ɲɔrɔn bɔra ni bɔcogo min ye u y'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi min ye jamana k'a ta bila ka bila min na Asimi bonya a n'a ka fanga bonya bɛ i k'a dɔn Ɲorodi Sahel min ye i k'a dɔn awa lasigiden min bɛ yen ni o ye maa tulobilenw yɛrɛ ka jɛkulu min bɛ an fɛ yan n'o ye Union Européenne olu ka ambassadeur ka maa ɲɛma n'o ye Bart Ouvry ale yɛrɛ ye kuma ta a sɛbɛkɔrɔ kuma na koyi a tun bɛ kɛnɛ kan ye min ye a ko min ye i k'a dɔn Mali bilama ko cɛncɛnni ka tiɲɛ ko wulikajɔ caman kɛra a ko nka an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye baloko nasiratigɛ ye min ye baloko juguya ani maninfin yɛrɛ mɔko juguya i k'a dɔn ko wulikajɔ caman b'a la ka kɛ o la Mali kɔnɔ wa ɲɛtaaba sɔrɔla olu la sabula n'i y'a lajɛ a ko Mali kɔnɔna la min ye gɛlɛya caman bɛ yen nka min ye baloko juguya kɔlɔlɔ min kɔni bɛ yen olu dɛmɛbaa jɛkulu bɛ Mali kokɔrɔ donni min kɛ ka bilasirali minnu kɛ u ni Mali bɛ baara min na Mali y'a faamu wa Mali ye wulikajɔ caman kɛ o la k'a daminɛ san 2014 ka bila bi la wulikajɔba caman kɛra wa baloko juguya kɔlɔlɔba caman bɔra a la u y'a jira k'a fɔ baloko ani dunkafa sabatili nasira la k'a daminɛ min ye janvier min ye mai kalo tɛmɛnen san 2022 i k'a dɔn ka na bila bi la maa hakɛ maa ba 800 maa 40 maa ba 40 ani 850 ani 7 olu kɛra maa ye minnu ye dɛmɛ sɔrɔ i k'a dɔn baloko o nasiratigɛ la maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya y'u bɔ jabala la ka na jabala wɛrɛ la n'an k'u ma ko déplacés olu bɛ o cɛ ma a ko ka fara o kan marabolo minnu bɛ yen n'o ye Segu Gawo Tombouctou Mopti i k'a dɔn ko dɛmɛ lasera ni maaw bɛɛ lajɛlen ma k'a sababu kɛ gɛlɛya ye a ko ka fara o fana kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ maa hakɛ min bɛ yen min ye i k'a dɔn ni dɛmɛ yɛrɛ bɛna ta ka ɲɛsin olu ma hali bi ni a ka bi k'o de fana dagosi de bɛna bonya kosɛbɛ i k'a dɔn u nana kuma di jamanakuntigi Asimi Goita ale yɛrɛ ka kuma kɔnɔ ko a tɛ se ka dakurunya kelen fɔ ɲɔrɔ n'a ma foli kɛ ka ɲɛsin maliden cɛ ni muso denmisɛn ani maaba ma i n'a fɔ y'a laɲini cogo min na k'u ye muɲu mun kɛ u ye kɔlɔbɔ min kɛ a ma kɛ dɔwɛrɛ kama koyi faso Maliba kanuni ani k'a dɔn maa minnu bɛ yen ni o ye olu ye ni danaya dara olu kan bi ka bila jamana ɲɛfɛ olu ye hakilina min da k'o de ye Mali taacogo ɲuman ye ni jamanadenw ka dɛmɛ ye ko jamanadenw y'a faamuya wa u donna o kɔrɔ ko Mali y'a kanu de a b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɔni de ɲini ka bɔ i k'a dɔn awa an ka sɔn ani mun ye olu k'u tulon na an ka bɔ o kɔnɔna la i k'a dɔn ko ŋaniya jugutigiw olu tun wulila u ye ɲagili bi jamana kan jamanadenw y'o kanuni min kɛ k'u cɛsiri ka ɲɔgɔn minɛ ka muɲu min kɛ a ko k'a bɛ taa sa a tɛ dan sɔrɔ o la a b'o foli kɛ ka ɲɛsin Malidenw ma a ko ni Ala ni kira k'i sɔn ɲinan san in kɔnɔ dɛmɛ o dɛmɛ bɛ yen ni jamanakuntigi se bɛ se k'a kɛ a ka danganaya kɔnɔ ani marabaa ɲɛmaa tɔw a bɛna kɛ k'a ɲɛsin Malidenw ma ɛlɛ ni maa minnu b'a fɛ ka yɛlɛ an na k'u da musɔnnen k'a to ɲi kana se ka bɔ fiɲɛ na an ka jamana de ka kunkɔrɔta sɔrɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ info matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la ne san mana wulu bugɔ kungo kɔnɔ sira dɔnbaliya tɛ a bɛ tigi ma kɔnɔ siga t'o la Amadu Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'informateur kunnafonitigi sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 655 ye Amadu Konare maa min ye sɛbɛnni in kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye
DP Maliba e k'a dɔn u ka kunnafoni di so don Amadu Konare a ko min ye CEDEAO ka gɛlɛya an'u ka gɛrɛndɛ walanwalali ka bɔ Mali kunna a diyara maliden bɛɛ ye Amadu Konare k'a dɔn Mali président kura min ye Aliyu Boubacar Diallo ye sabula transition tɛ kalo 24 ya yɔrɔ tɔ t'o la bilen a bila Asimu Goyita fɛ a ye voté an tɛ voté fila kɛ o an tun bɛ k'o de ɲini o l'après Assimi qui viendra Aliyu Boubacar Diallo o kuma a banna n b'o f'i ye dɛ cɛ labɛnna han o kuma maaw k'u kunsi ye Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Abakayikaw ka nin den ye a kumana a ko wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan maliden kan ka fo dantɛ maliden na min ye cɛmancɛ fanga ye Asimu Goyita n'a jɛɲɔgɔnw u kan ka fo dantɛ foli min na sabula nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan CEDEAO a k'a dɔn a ka nin gɛlɛya ni nin diyagoya ko maliden bi tɔɔrɔ ko an na to a la nka Ala in de ka bon bɛɛ lajɛlen ye an dɛgɛ minɛna Ala fɛ ni ka wuli k'an jɔ canjara olu de ko k'u y'a tigɛ u k'u y'a tu a ko i k'a dɔn foli ani tanuni i k'a dɔn Aliyu Diallo i k'a dɔn a na foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin jamana bɛɛ ma kalo tile 3 tɛmɛnen CEDEAO ka kunnafoni cunna bɛɛ lajɛlen kibaruya in mɛn i n'a fɔ a yɛrɛ a mɛn cogo min o kɛra a ko kuma nin ye kɛwaleden ye foro daminɛ ye waabɔ ye jamanadenw kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ni min kɛra gɛlɛya in kɔnɔ n'o kɛra sababu ye k'an bɔ dingɛ kɔnɔ dɔ de kan ka far'o kan a bɛ min fɔ maliden o de ye maliden mana bɛn n'u sɔnna i k'a dɔn fɛn o fɛn dugukolo sanfɛ n'o y'an sɔrɔ i k'a dɔn an bɛ se k'o wuli a ko a misaliya ye a bɔ CEDEAO ka nin gɛlɛya in maliden faama ni fanda bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye gɛlɛya kɔni tɛ mankan kɔni tɛ degun kɔni tɛ bɛɛ lajɛlen de y'a sɔrɔ ngo n'a ta bɛ an bɛɛ lajɛlen kɛra cɛ kelen den ye i k'a dɔn o kɛra sababu ye Mali kɔni an ka nin waati gɛlɛmanba in k'a tɛmɛ nɔgɔya la a ko kuma dugawu don ani cɛsiri jamanaden bɛɛ lajɛlen kan k'o kɛ a ko min ye cɛmancɛ fanga ye u ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ fɛn kana dɛsɛ jamanadenw na u ye wulikajɔ ani kɔlɔsili min kɛ jamanadenw hakili ka to ɲɔgɔn na a k'o fana ye folikun ye min ye ADP Maliba ye a ko i k'a dɔn ayiwa min ye a ɲɛmaaba ye n'o ye n ɲininka Aliyu Boubacar Diallo ye Kayikaw ka den a ko kuma cɛsiri de daminɛna sabula an ye min ni min sɔrɔ gɛlɛya la ni lafiya nana o kan ka k'an bolo misali nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'informateur kɔnɔ kunnafonitigi karamɔgɔ Daba Tunkara n'an tɛgɛ don kuni kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ɲɛdankura Dɛma Kɔnde a ye sɛbɛn kɛ Dɛma ko i k'a dɔn k'a fɔ ni ko duman kun bɔra ko duman wɛrɛ de bɛ tugu o la walayi ni ye ko duman wɛrɛ ka tugu o la a ko an ka taa Segu Sikɔrɔ ani Bazando i k'a dɔn k'a fɔ ko komina maaw ko u bɛ ɲini k'u ɲi bɔ fiɲɛ la sa sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn ni layidu taara maa ye i k'a dɔn ko na dɔɔnin k'i la darɔ a donni kama a bɛ diya i ye nka ni dugu jɛra ka dugu jɛ ka dugu wɛrɛ jɛ n'i ma ciden ye i bɛ tila ka jɔgɔtɔ o tuma i k'a dɔn o tun bɛ ɲini ka kɛ komina maaw ta ye sabula ni hakili b'a la a bɛ san kelen bɔyanko bɔ minisiri ɲɛmaa min bɛ yen bi n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga ale ye taama kɛ a taara Segukaw fɛ taama min na Segu bada delilen don maa bonya min na ani k'a dɔn bɛɛ ni jamabɔ la ka se k'u ka dɛmɛ sɛbɛntiya u bɔra ka ciya ŋaniya ɲumanya yɛrɛ la nka gɛlɛya min b'u fɛ bamanan laada la o ye an ka tiɲɛ fɔ n teri ye a tɛ teriya sa a ko i k'a dɔn gɛlɛya min b'u kan u y'a fɔ u ko min y'an mɛn don min na i ko bi ni Kulikoro ni tun ye i k'a dɔn waati tɛmɛni i ko maa ye an bɛ don min na i ko bi komina nafa o ka bon i k'a dɔn Segu kɔnɔ yan bi nka gɛlɛyaba bi m'a kan gɛlɛya min na dutigi caman bɛ yen minnu bɛ kɔlɔbɔ la o tuma min ye olu ka sɔrɔ nagasi bɛ baara domaine galama na yala aw mun ye fanga ɲɛmaaw ye bolo ma funu a bɛ d'a tigi kɔ dɛ a ko i k'a dɔn o kuma fɔ minisiri ɲɛmaa ye layidu belebeleba ta layidu min na a ko aw ka miliyari 2 ni kɔ min kuma b'a la ka fɔ a ko 1,600,000 an y'a layidu ta an b'o d'a ma i ka dɔn k'a fɔ taa bilara forobamugu la sɛbɛnnikɛla ko san 1 a sɔrɔla nka a ma ja dɛ a ma ja dɛ an minnu bɛ bɔ mission na san 1 an minnu bɛ bɔ perla su in na kɔni an bɛ ka bala ni dama dɔn est-ce que kunun de ni wari sɔrɔ la a tuma sɔrɔ an sera mission na perla kɔni n'i taara banque la Segu bi nɔngɔn kun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ ye dɛ
Segu ala daga nin k'a ɲɛ sa n'o tɛ dɔ kɛra sɛbɛnnikɛla ko nka min ye k'a dɔn san kelen u ye sabara caman san k'a fara nin wari in nɔfɛ a bɛɛ dun y'a sɔrɔ min ye minisiri ɲɛmaa Layidu Tara cɛkɔrɔbaw wulila musokɔrɔbaw wulila bɛɛ lajɛlen dara turu la k'a da jaba la min ye nin 1,600,000 a kuma fɔra fo waati dɔ nana se nkalonda ɲɔgɔnna nana bɔ a rɔ a dira karisalakaw ma olu y'u kale k'u siyɛ an tɛ fɛn kalama la u ye ɲɔgɔn cɛ u nana primature yɛrɛ la min ye k'a dɔn a wa glokibatigi min yɛrɛ ko ye k'a fɔ a bɛ di u nana o yɛrɛ ka bureau kɔnɔ ka n'o ɲininka a kɛra min ye sa o yɛrɛ ye jɔn ko ala fɔ a ko an bɛ fɛ ka wari in di ko in nka a dulonnen don jatew y'a yira k'a fɔ a tun dulonnen don fa jumɛn fɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye soronnadonbaw ye n'o ye avocat ye olu mun ye dɛmɛ kɛ i k'a dɔn Comantex maaw ye olu fana de ko fɛɛrɛ de ka kɛ wari tɛ se ka ta ni k'a di i k'a dɔn awa commandant cɛkɛlaw ma a kan ka tɛmɛ olu ka bolo fɛ sabula min ye avocat ye i k'a dɔn awa vɛsi fara min k'a ko rɔ olu fana niyɔrɔ 100 saradala 20 n'o ye 20% ye o ka kan ka yɔli ka bɔ nafolomugu in na ni k'o di olu ma i k'a dɔn ko tɔ gɛlɛyara sabula min ye minisiri ɲɛmaa ni minisiri minnu bɛ bi olu tun ye hakilina min da i y'o dɔn de olu tun ko maa kelen o kelen bɛɛ de ka i ka banque numéro dɔ di n'i tɛ banque la i ka taa banque la i yɛrɛ de b'i ka numéro di wari de bɛ se ka ci i yɛrɛ ma i b'a fɔ ko a cilen a bilalen i la jufa rɔ o ɲuman ye BDM de ye wa sɛbɛnnikɛla ko o min bɛ yen n'u y'o hakilinaw ta dɛ i k'a dɔn o de ye ko kuma ciya sabula Mali la san caman tɛmɛna n'i ye maaw ka hakɛ di a bɛ di Américain noir minnu ma olu b'a bɛɛ lajɛlen dasi ni ka tila ka t'u sigi ko ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko sa u y'a ye k'a fɔ an ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ o tuma maa minnu taara compte dayɛlɛ k'a ka ci bɛɛ ma dɛ avocat fana y'u sen da o kan gaki i k'a dɔn k'a fɔ ni aw y'a ci u kelen kelen ma n'u y'a ta ni k'a dun anw minnu ye i k'a dɔn an ka cartable n'u dulon an yɛrɛ Salma jɛlen don u jolo koyi avocat olu fana taara tampon ta ka tampon kɛ ka kaki wari bleu nka a tɛ se ka bɔ la hawla sɛbɛnnikɛla ko tɔ gɛlɛyara min ye sa kuma ɲɔgɔnyaw a nana kɛ sa fo ka mangoya balase premier ministre ma sabula segukaw yɛrɛ tun ko k'a tɛ si premier ministre la ka taa ni ɲɔgɔnna layidu wɛrɛ ta ye bilen sabula a ye min fɔlɔ ta nin ye i k'a dɔn o kɛmɛ kumalankolon ye o tuma a gwana sa fo a gwana sigikafɔ de labanna ka kɛ ko in fura ye u ye avocat deli olu kun ye kiiri dɔ tun jaabi bɔra i k'a dɔn k'a fɔ ko jagoya wari ka di avocat taara ɲɔgɔn kunbɛn cour d'appel la u taara gabakuruba wɛrɛ d'a ɲɛ u nana sigi sa u ye kuma kɛ avocat ko sa ni nin don komi maabakɔrɔba caman ni b'a ko da fɛ anw kun ko 100 saradala 20 min ka d'an ma an jɛn'o ko an b'a kɛ 10 ye a bɛ 10% di o 10% di bɛ senna tuma min na u sini ka taa wari virer maaw ka compte la i k'a dɔn nka maaw sigilen avocat ta bɛna sɔrɔ cogo di o fana ɲininkali dulon bɛ nka ɲininkali kɛra syndicat dɔw la olu y'a sɛmɛntiya ko kunu fitiri fɛ i k'a dɔn ko Segu ka komina baarala caman k'u la banque compte ko a ko ngora dɔɔnin o ma Segu seli na ja diburdan ko kuma min b'a la wari bila n ka compte la n b'a bɛɛ salo hali dɔrɔmɛ min bɛ to u bɛ fɔ n kɔ ye o banque la n'i taara retraite la n'i ko ma ko position n'u ko 20 ani 30 b'i ka compte la ani dɔrɔmɛ 2 i bɛ chèque di k'o labɔ ka tila ka don guichet ɲɛfɛ musonin kan dɔrɔmɛ 2 min b'o i b'o ta u sɛgɛnna koyi u sɛgɛnna walahi kalo san joli nka nin tɛ foyi ye fɛn min ye miliyari 2 ye miliyɔn 600 a tɔ bɛ o kuma sokɛ la a ka munumunu tu dɛ a ka dɔnni mara a kan Segu cɛkɔrɔba dagadon bɛ Segu sisan Amadou Konare misi pasa ka daburu sama sama o t'a sogo kisi doni ma Amadou Konare i k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a bolo ko 596 Amadou Tijani Dansɔgɔ kamalen zarama nin y'a ka kalimu ye Amadou Dansɔgɔ ko a ko carte d'identité ko gɛlɛya Amadou Konare k'a dɔn n b'a fɛ ka fɛn bɛɛ mɛn Mali kɔnɔ fo carte d'identité sɔrɔbaliya ani gɛlɛya min bɛ carte d'identité la
dɔw bɛ kalo la kalo fila dugu ma bɔ dugu la bɛɛ lajɛlen kama ne gannen don n bɛ carte d'identité sɔrɔ cogo di Amadou Ali Konare k'a dɔn polisi ni gendarmerie carte d'identité bɛ dilan yɔrɔ minnu na Nbelengete i bɛ wuli fajiri min bɛ tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ den da walima den duuru maa 400 mɔgɔ 500 jɔlen bɛ ka fɛn min ɲini Amadou Ali Konare nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ko a kun dɛ a ko kɔnɔsu kolenya walima dabɔnkamaden nin ko in ye wa a ko carte d'identité dilanba jamana in kɔnɔ graphique industrie don u bɛ carte d'identité dilan kabini san 1988 carte d'identité ma deli ka dɛsɛ a ma deli ka ban sabula a bɛ dilan Mali de kɔnɔ ya i k'a dɔn graphique industrie n'o fɔra i b'a fɔ ko alu tomuta sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi min ye nin ko in ye an bɛ kalo caman bɔ i k'a dɔn carte d'identité dɛsɛlen bɛ Amadou Ali Konare Tijani ko olu nana wuli ka jɔ kɛ nin ko in fiɲɛ bɛ graphique de la wa yalima jamana yɛrɛ de don k'a ɲɛɲini carte d'identité ka dɛsɛ mun na o yɔrɔnin bɛɛ wulila ka taa graphique industrie la ka taa ɲininkali kɛ aw ka nin ye mun ye malidenw dɛsɛlen don wariba de bɛ d'aw ma san o san i k'a dɔn walasa malidenw ka carte d'identité sɔrɔ aw bannen don ka carte d'identité di walima a dɛsɛra de wa Amadou Ali Konare nin yɔrɔnin bɛɛ muso dɔ bɛ awa graphique industrie la ale de bɛ awa minɛnw ɲɛmaaya la minɛn o minɛn n'o bɛ dilan walima a bɛ bɔ magasin kɔnɔ a sera ka taa magasin dayɛlɛ tɛ poyi carte d'identité 100,000 carte d'identité 100,000 dilanni bannen don o bɛ magasin kɔnɔ Amadou Ali Konare k'a dɔn a ko i ɲɛ bɛ nin na wa Tijani Dasogo ko ɲɛ b'a la a ko nin ye gouvernement nin dilanlen b'anw bolo a ka ca san ye n'u ko k'an ka carte d'identité 1,000,000 dilan sini sinikɛnɛ i k'a dɔn o bɛ ban an b'a ta ka taa d'u ma o tuma mun n'u nana bɛ ni gɛlɛya ye Amadou Ali Konare k'a dɔn carte d'identité sɔrɔbaliya jubaju dun ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kɔnɔsu kolenya walima dabɔnkama a ko faama minnu bɛ yen i k'a dɔn minnu bɛ carte d'identité kɛ kunna Amadou Ali Konare k'a dɔn gɛlɛya na k'olu fa fɛ waati yɛrɛ kɛra u kun ye sɛbɛnni dɔ kɛ ka kunnafoni dɔ fɔlɔ i k'a dɔn graphique industrie ninnu de b'a fɛ ka transition saboter sabula carte d'identité balannen b'u ka fa fɛ a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo di nin bɛ fɛn de feere ale bɛ wari de ɲini n'a a tonnen b'a bolo o bɛ dɛsɛ ka t'o di cogo di ne e de nɔ tɛ a ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ ŋanamu sira ani nkalon ni namara sira faama minnu bɛ carte d'identité ko kunna Amadou Ali Konare k'a dɔn k'u y'a ɲini sabula fanga kura n'o nana o b'a ɲini ka masakɛ kura ɲini nafolotigi kura ɲini ale bɛ dɔ dun min k'o la Amadou Ali Konare ko fiɲɛ ye nin de a y'a ɲini k'a di maa wɛrɛ ma o dɛsɛra u bolila ka su boli ka tile boli u tɛ se sabula min ye Mali carte d'identité nationale a bɛ dilan cogo min na sécurité da don fo ni sɛbɛnnikɛla filila n'o tɛ k'a fɔ de bɛ se k'a namara o kuma t'a la a ko wulikajɔ jubaju ye nin ye ko wɛrɛ bɛ ko in jukɔrɔ Amadou Ali Konare o de ye carte d'identité biométrique ko kuma min fɔlen don maa caman n'u bɔlen don ɲinini na alu tomu ta graphique industrie ale bara ka nin baara in kɛ san joli min ye carte d'identité biométrique an hakili b'a la k'a fɔ min ye maa wɛrɛ an kan k'a d'o ma sabula sɔmin kelen don faama ninnu ye wulikajɔ kɛ fo Allemagne ka taa maa ɲini min bɛ se k'a dilan a ko o sugubulon min dalen don dɛ o natabaya n'o kɛwale damanda de filɛ nin ye i k'a dɔn kelen bɛ ka ko in bɛɛ dogo Asimu Goyita la Amadou Ali Konare an bɛ donni min na ko bi maliden man ka dɛsɛ janko camancɛ fanga hali i bɛ ka tile carte d'identité ma deli ka dɛsɛ a ko ŋanamu ani sɔni de b'a ju la n'o tɛ min ye wari ye carte d'identité wari juru min bɛ gouvernement na a wari ka ca min ye graphique industrie u m'u ba abada k'u bɛ carte d'identité di awɔ sabula u ka juru bɛ yen o kuma tɛ olu b'a di a ka fɔ dɔrɔn a ye na n'a ye i k'a dɔn o banbandiya wale a n'o kɔnɔsu kolenya wale dɛ o de filɛ ka carte d'identité ko gɛlɛya sisan carte d'identité 100,000 ani kɔ o de filɛ graphique magasin kɔnɔ an yɛrɛ ɲɛ y'a ye Allah tu as vu le problème i ye Mali problème ye i ye nin ye n'i ma taa nin sugu ɲɛɲini i bɛna kalo da graphique ka sa a bɛ wuli ka jɔ ni sɛgɛn na hali a tɛ sunɔgɔ dɔw bara k'a dalen don minnu na k'olu bila baara la olu bara k'a tiɲɛ a nɔfɛ ka sɔrɔ ka kalo tigɛ a ye a mɛnnen ye nin ye bi o n'u ma wuli ka jɔ kɛ Allemagne u bɛ taa Chine u bɛ boli la commerçant dɔw nɔfɛ na an ka nin marché mais min bɛ se k'a dilan déjà où est le problème n ka joli b'a la n bɛna d'i ma ne ko problème ye min de ye taa ɲini ko carte d'identité dɛsɛlen don est-ce que maa kan ka nin kuma in mɛn transition waati maloyala ko de don Amadou Ali Konare sɛbɛnnikɛla ko i bɔra ka commentaire ta fɔ cogo min ni wulikajɔ ma boloda ni Asimu Goyita walima Shogɛl n'u ma wulikajɔ boloda transition ka to a tiɲɛba de bɛ nin na carte d'identité dɛsɛlen bɛ jamana kɔnɔ a feereba n'a dilanba bɛ jamana kɔnɔ Amadou Ali Konare maliden don min ni baarakɛla maa 1000 ni kɔ de bɛ balo a la i k'a dɔn nin ŋanamu in jubaju dun ye jumɛn ye Amadou Ali Konare k'a dɔn ɲininkali to min fɛ n'a fɔra an y'u ka
cakɛdaw ko an k'olu daji an yɛr'u ka foroba cakɛdaw maliden caman bɛ baara kɛ cakɛda minnu na an k'olu ta tiɲɛ hali waati la i b'a ye graphique industrie i k'a dɔn a syndicat yɛrɛ de nana wuli ka jɔ boloda gɛlɛya min dalen bɛ k'olu sɛgɛrɛ olu maa joli joli dutigi joli joli dahirimɛ bɛ nin baara in na n'u talen bɛ ko bɛnzɔn ŋɔnɛ ta k'u sɛgɛrɛ a si tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Amadou Ali Konare k'a dɔn wari ɲini de don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ daba tungura kunnafoni sɛbɛn l'indicateur du renouveau Musa Danbele Musa ye sɛbɛn kɛ Musa ko i k'a dɔn awa embargo wulila a tɛ tɛmɛ tile 2 kan i k'a dɔn k'a fɔ jaabi dɔw yera jamana kɔnɔ ka ban a ko misaliya ye fɛn jumɛn ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o tun bɛ sɔrɔ sɔngɔ ɲɔgɔn na jamana y'i seko kɛ ka subvention kɔkɔrɔdonni baaraw kɛ nka o bɛɛ n'a ta i k'a dɔn minɛn dɔw bɛ yen olu kun dɛsɛra ka sɔrɔ kolokoto co i k'a dɔn sɔngɔ ɲɔgɔn na a ko belebeleba dɔ ye dadigi maaw na o de ye siman ye siman bɔra i k'a dɔn tɔni 19 ka bɔ 20 la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 30 waati dɔ la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a kɛra gɛlɛyaba ye jamana min bɛ jɔli sira kan ni siman nana jɔ kaki i k'a dɔn k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye maaw dara ko ciyara nka min ye embargo kɔni wulili o dugujɛ kelen ko siman kɔni bɔra i k'a dɔn 30 ka bɔ 25 la k'a nali yɛrɛ sɔrɔ 22 la yɔrɔ dɔw yɛrɛ la 21 ani 500 sɛbɛnnikɛla ko nin ye kibaruya duman ye sabula min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ yen n'a tun bɛ jamana kan a yera k'a fɔ muru bɛ maa min k'a la ani muru tɛ min k'a la i k'a dɔn aw ninakili cogo tɛ se ka kɛ kelen ye a ko min ye gɛlɛya bɛ Mali kan min ye i k'a dɔn ka tila ka diɲɛ jɛ gɛlɛya kɛrɛfɛ min ye an jɛɲɔgɔn sigiɲɔgɔn mun bɛ yen olu ka tila ka gɛlɛya wɛrɛ sigi an kan i k'a dɔn fangabile yɛrɛ hukumu na i k'a dɔn o de y'an ka dekun sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni min na i ko bi olu ye munumunu salo kɛ kɛnka yiri caman na ka mansɔn caman ɲininka i k'a dɔn ani sojɔla caman jatew y'a jira k'a fɔ embargo wulili kari ani bijɛ siman kɔni m'a la ka jigin hururu a bɛ ka jigin ten sabula a bɔra 30 la ka na 25 ka bɔ yen ka na 22 la wa i k'a dɔn kunu dɔw y'a san bɔrɔ 1,1 ani 150 i k'a dɔn dɔw a ciyalenba o ye 1,000 ani 200 ye an bɛ don min na i ko bi maa caman ye seereyaw di yanni nin kalo kuncɛli cɛ siman tun bɛ sɔngɔ kɔrɔ min na ko a bɛna sɔrɔ o cogo kelen na wa min ye i k'a dɔn baara tɔw bɛna sen teliya sabula gɛlɛya min tun bɛ an ka o wulilen ye nin ye gɛlɛya tɔ wɛrɛ minnu bɛ yen ɲɛ de bɛna sin o ma olu fana kana na kɛ bɔyɛnba ye an bolo an bɛ don min na i ko bi kunnafoni filɛ an ye min bɔ indicateur kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Ali Konare ne i cɔ kɛ n ka te ko i ma premier min o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Canal Plus ka ko duman balilenw tɛ ban ka ɲɛsin aw ma ka programme timimanw suru aw kan ni Amadu Batungara ni manden ko fɔra hakili bɛ jigin cɛbaw la joni cɛba kelen bɛ yen m'o cɔn f'i ye bi o ye commandant Lansana Tamba Keyita mon commandant sisan b'a sɔrɔ furatu rɔ kana siga n'i taara ka un kɔnɔ sisan ni a fɔri ye ni Lansana Tamba taayɔrɔ fɔri ye sisan a bɛ équipe dɔ ɲɛfɛ furatu kɔnɔ Lansana Tamba an ka foli ani tanuba ye min ye ka un kɔnɔna ye Amadou Ali Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soft sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Habi Sankɔrɛ Habi ko a k'i k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen tora i gɛnfɛn bolo i k'a dɔn a tɛ ɲɛnabɔ Amadou Ali Konare i k'a dɔn Jangato min ye Kalilu Dunbiya Kalilu Dunbiya bɛ kasobonba kɔnɔ hali bi n'a ka bi mun na Amadou Ali Konare septembre kalo tile 6 san 2021 a donnama in kama a bɔra so a bɛ taa kalanso la sabula lɔkɔli karamɔgɔ don min ye enseignant chercheur Bamakɔ yan Amadou Ali Konare a kalannen bɛ fɔ ka kunkolo in di i k'a dɔn ayiwa lɔkɔlisoba min b'an fɛ yan o karamɔgɔba don nka waati kun kɛra ka bandaw to fanga na dɔgɔtɔrɔ Kalilu Dunbiya kun welela k'a kɛ secrétaire général présidentiel la o kɛra min ye bandaw binni a n'ale yɛrɛ ka kungo sɔrɔ si ma kɔrɔsi ye sabula sɔmin kɛra k'a fɔ wulikajɔ ani dɔw tun b'a fɛ ka jamana ɲaami i k'a dɔn u ko k'ale b'o la Amadou Ali Konare k'a dɔn a minɛkun de kɛr'o ye nka min kɔni ye kalo 9 kalo 10 kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini ni jateminɛ bɛɛ lajɛlen kɛra a jabajɛlen don i k'a dɔn a nima ye fanga binna a nima ye jamana ɲaamina Amadou Ali Konare i k'a dɔn kiiritigɛlaw yɛrɛ kɔ ko non lieu non lieu kɔ
n'o bɛ aw kɛ hali bi kasobo ye maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima a kelen bɛ k'a damata ko jumɛn kɛ fali bugɔli tiɲɛdon k'i dabari fali la k'a kin an ka kɛ a y'a damata ko kɛ Amadou Konare i k'a dɔn nin mangalanin ba in i k'a dɔn min n'a kunkolo cilen bɛ Université des sciences juridiques et politiques de Bamako o karamɔgɔba don misali sabula lɔkɔlidenw yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ka taa lajɛ kasomoba kɔnɔ Amadou Konare olu kamana ganna u dabali banna u ka lɔkɔli karamɔgɔba in min ka kalan ka d'u ye i k'a dɔn hali bi n'a ka bi a bɛ mun de bolo kasomoba kɔnɔ Amadou Konare lɔkɔliden dɔ kumana o kumatɔ sina ka ɲɛji bɔ ten wara a ko ale dabali banna a kamana ganna i k'a dɔn nin jɛba in nin lɔkɔli karamɔgɔba in nin dɔnnikɛlaba in i k'a dɔn u kɛlen bɛ k'olu lɔkɔlidenw kumaniya dɔgɔtɔrɔ Kalilu Dunbiya ka dɔnniyaw la sabula a bɛ kasomoba kɔnɔ tiɲɛ don Mali kɔnɔ yan maa o maa n'i ye ko de kɛ ko min mankan i bila yɔrɔ ye kaso ye nka n'i ma ko fana kɛ Amadou Konare sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw mana jira k'a fɔ i nɔta ko la i ni min fana ka kan o de ye ka bila ka t'i kaso a minɛkun yɛrɛ a n'a minɛna cogo min na Amadou Konare k'a dɔn a minɛna ka waati jan kɛ maa si kun t'a ta yɔrɔ dɔn a degunna a ɲanina a sɛgɛnna Amadou Konare u bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ a bɔra ni ka taa kasomoba kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko tuma min n'a taara kaso la min ye kiiritigɛlaw ye olu y'a ka kiiri bɔ k'a bin ni ka wuli ka jɔ caman kɛ ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ Amadou Konare olu laban ye min fɔ tubabukan don u ko ordonnance de non-lieu o b'a jira k'a fɔ a nin dako la sɔmin kɛra k'a fɔ janfa ni dabalijugu min tigɛlen don a nin t'o si la nin kunnafoni ninnu bɔra i k'a dɔn komini 6nan o turu bɛ Nariso de la Amadou Konare n'o kuma ye tiɲɛ ye i k'a dɔn n'a ti janfa na a ma janfa jugu kɛ ka ɲɛsin jamana ma Amadou Konare o kuma a ka bila a ka minɛ kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ Kalilu Dunbiya hali bi n'a ka bi i k'a dɔn a minɛnen don a ɲininkalen ye i k'a dɔn k'a fɔ i ye nin kɛ a y'a jira k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen nkalon Amadou Konare ni ko ma ɲɛ o kɔ o kuma dankɔrɔba in kan ka bila ka taa kaso sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ Kalilu Dunbiya a kelen bɛ ka mun de tiɲɛ ayiwa jamana ye yalima gɛlɛya jumɛn in de b'a ni jamana ɲɛmaaw cɛ a bɛrɛta n'i ye kɔrɔfɔw ani sɛbɛnfuraw ta k'u lajɛ sabula hali awa jamanakuntigi yɛrɛ o ka kumaw ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛli ko kala Mayiga ka kumaw na i b'a ye k'a fɔ jɔnkala an bɛ donni min na ko bi fiɲɛbɔda kan ka di dankɔrɔba ma min b'a to dɔgɔtɔrɔ Kalilu Dunbiya a b'a ka so sɔrɔ nka min kɔni ye hakilinaw ye min ye jateminɛw ye min ye kodɔnnaw ka kuma ye i k'a dɔn a na kɛ ko wɛrɛ bɛ ko in kɔfɛ mɔgɔw tɛ min dɔn ni janfa kɔni don walima a fɔra k'u kun b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana de janfa Amadou Konare k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Kalilu Dunbiya i k'a dɔn ale ninkun don la sabula kiiritigɛlaw da de y'a fɔ ninkun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sɔftu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara min ye k'a dɔn la révélation an b'a ta ko kura min ye k'a dɔn k'a fɔ fasirikɛlaw ni o ye la rédaction u ye sɛbɛn kɛ u ko a bɛɛ n'a ta n'i kan ka tɛgɛ cakɛ bolofara dala bi ko assurance lafiya i k'a dɔn ko damatɛmɛ i k'a dɔn maa niyɔrɔ tɔɔrɔ ani ja i k'a dɔn maa ka hakɛ kan ko maa tɛ olu kan o la sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn maa kɔni t'a kun ye i kalifa i k'a dɔn assurance la n'i ye gɛlɛya sɔrɔ i ka se ka bɔ bolola cogo min na nka ko assurance lafiya bilama i k'a dɔn i ma gɛlɛya sɔrɔ wa i k'a dɔn i bɛna gɛlɛya min sɔrɔ assurance lafiya la o gɛlɛya yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ i ye gɛlɛya min sɔrɔ kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ tali kɛ mun na a ko min ye funenkɛni fila bɛ u ko min ma ba Sedu Kɔnɛ i k'a dɔn ani Yaya Sogoba ninnu kɔni ye k'a dɔn kasaraba de sɔrɔ sirabakan kasara senfɛ min kɛra sababu ye ka kelen bolo tigɛ i k'a dɔn ka dɔ sen tigɛ sɛbɛnnikɛla ko kun kan ka bila minɛn min kɔnɔ ale bi n'a ka bi min ye tile 365 san kelen jalen u sen kelen ni u bolo kelen u b'o ta ni ka segin na u ka so ani assurance lafiya ni ɲɔgɔn cɛ o ma na ko hali dumandi fɔ a dɔw ye yɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn u bɛ fɛn min nɔfɛ i y'o dɔn wa i k'a dɔn anw ye kasara sɔrɔ an sen tigɛra an bolo tigɛra sirabakan kasara nɔfɛ assurance min kan ka jɔ an ye hakɛ la i k'a dɔn an ka hakɛ dɛsɛ bɛ ka sɔrɔ kolokotoco
sɛbɛnnikɛla ko maa fila sefa wari miliyɔn 10 a ko i k'a dɔn k'a fɔ olu laban de ni bɛna bi k'a sɔrɔ u tɛgɛ ma se ka da o tɔrɔmɔɲɔni kan min yɛrɛ kɔni kɛlen do dabalibanko ye o de la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na i ko bi wulikajɔ ni a ma kɛ min ye assurance ko Mali kɔnɔ a ko dusukasi da de do nka min ye k'a dɔn cakɛda caman bɛ yen min bɛ hadamaden tereke k'i cɔngɔ i ka hakɛ kan nka min ye an bɛ don min na i ko bi olu ka ɲininiw kɔni na ko assurance lafiya jɔn ko ala ni dekun tɛ fila ye dekun fɔlɔ u kɛlen do k'o ta ka da ni maa fila kan sabula hakilina jiginna ninnu ye kasara de sɔrɔ i k'a dɔn Bananba ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn u kun b'a la ka na bɛnninw de ye ɲɔgɔn sago sago fɔ ka taa kɛ i k'a dɔn tiɲɛni ye ka se ka dɔw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ jogi a la ninnu mun bɛ yen ni kasara y'u sɔrɔ k'u sen n'u bolo tigɛ olu kɔni bɛ don ka bɔ sugu bɛɛ lajɛlen la ka kuma da baw bolo da foyi tɛ u ma da min gosi o kuma u kɛlen do k'u sigi sa i k'a dɔn hali bi ni a ka bi ka se k'a ɲini assurance lafiya fɛ u k'a dɔn k'a fɔ awa maa bɛɛ ala bɛɛ wa i k'a dɔn bi bɛɛ sini yɛrɛ fana bɛɛ u ni hakɛ mun ka kan u k'u bila a minɛ kɔnɔ yanni i k'a dɔn k'a fɔ hali bi n'a ka bi u ka dekun a tɔ ka mɔnɔ bɔ n'u ni tɛna to a da fɛ sa kunnafoni filɛ an ye min bɔ révélation kɔnɔ a ka bidon bɔli la assurance lafiya an bɔra ye o ni assurance in kan ka datugu de n kun dalen don nin na dɛ Amadou Konare n bɛ bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Amadou Konare i k'a dɔn wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ jamanaden min ka kɛ kelen ye a ko min ye Djibok sugu i k'a dɔn Djibok bɛ Gawo mara la min ye an ka sɔrɔsikulu ani Gatia ani MSA olu ka fara ɲɔgɔn kan a dɔnnama in kama min ye Général Gamu ye i k'a dɔn ale de kun ye kɛlɛbolo ɲɛmaa ye sugubulo minnu ni o doafiyaw bi jɔ Amadou Konare a bi ne ka waati janbɔ doa kun diɲɛna nka kɔsa in na nin sugu in bɛɛ lajɛlen de bi jɔ fo ka taa fori min ye doadenw ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara sɛbɛnnikɛla ko ala n'an ka sɔrɔsikulu ani jɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye auto défense ye Gatia ani MSA nka kɛlɛbolo ɲɛmaa de kun bɛ Gamu bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko video dɔ bara ka folofolo video in i b'a ye k'a fɔ min ye ayiwa min ye salut de l'Azawad mouvement pour le salut de l'Azawad MCA ye i k'a dɔn o de ye kunnafoni in jari fa bɛɛ lajɛlen la u nisɔndiyalen u ni Mali sɔrɔdasiw farala ɲɔgɔn kan sabula Général Gamu Alhaji Gamu ale de kun ye kɛlɛbolo in ɲɛmaa in ntɛnɛn don Amadou Konare k'a dɔn doadenw u nan'u ka sugu jɔ lafiya la fo ka taa sugu wuli Amadou Konare i k'a dɔn lakana tigilamaw kelen bɛ ka sugu fa bɛɛ lajɛlen minɛ dugu bɔda ani dugu donda Amadou Konare a bi waati bɔ Bamanji ni binganikɛla ni sonbakulenw u kelen bɛ ka mɔɔw ni tɔɔrɔ nin fanfɛlaw la Gawo mara la a ko i n'i ka minɛn tɛ se ka bɔ dugu ni dugu i tɛ se ka na doafiya jɔ min ni bagantigiw ye ani feerelikɛla wɛrɛw i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kamana gannen don sisan sa i k'a dɔn ko kɔni bila la a foroba minan kɔnɔ sabula auto jɛrɛjɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko groupe auto défense Touareg INGAD i k'a dɔn o ni bolofara min bolo dilen don ɲɔgɔn ma o de ye mouvement pour le salut de l'Azawad ani an ka jamana sɔrɔsikulu ani Gatia olu de y'a jira sa k'a fɔ nin dadɛmɛ wale in di kɛ tuguni nin dadɛmɛ wale in a sera a dan na maanifin ni tɛ tɔɔrɔ bilen nin lamini ninnu na Amadou Konare dɔgɔkun 3 u nana wulikajɔ boloda fɔlɔ min ye Bamaju ye k'u kɛlɛ i k'a dɔn ka taa wuli la Amadou Konare k'a dɔn dugu minnu bɛɛ i n'a fɔ ko min ma Sami i Minas min ye awa Andar Anal ani Tegresane ani awa Djibok Amadou Konare Bamanji ni Bamanji u nana bɛɛ lajɛlen fura ni k'a bɔ yen kabini o kɔni kɛra u ko dugulamɔgɔw ma a ye taa ka dɔ a jɔ min ka d'a ye dugu furancɛ in na i k'a dɔn a y'o ka anbiya a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ a ko nin video in kɔni a kɛra nisɔndiya ko ba ye sabula ni nin ma kɛ i k'a dɔn Bamanji kun kelen bɛ k'i wada hadamaden la kosɛbɛ min ye Général Alhaji Gamu ye sɛbɛnnikɛla ko a yɛrɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri sabula ale de kun kɛra sababu ye waati la i k'a dɔn burudamɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u k'a ma INGAD u n'u jɛɲɔgɔnw u ka fara ɲɔgɔn kan u ni jamana ka sigi ka baro kɛ i k'a dɔn ni sɔrɔsikuluw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to lakana bɛ sabati a ko bɛn a n'o kelen ya malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni nin hɛrɛba in ye
tɛ waati yɛrɛ kɛra u kun ye kunnafoni jugu dɔ cari ko général Alaji Gamu k'o tora ayiwa janjo dɔ la i k'a dɔn a bɛɛ nkalon o kun ye kunnafoni jugu ye min bɔra État islamique au Grand Sahara o ko min ma EJS an bɛ don min na ko bi min ye awa sɔrɔdasi bolofara min bɛ yen ani nin jɛrɛjɛkulu n'o ye Burudamɛ jɛrɛjɛkulu ye u bɛɛ lajɛlen de hakilina ye kelen ye u kɔni kelen bɛ ka dugu lamini min bɛ se ka to lakana bɛ sabati nka min ye a kɛlɛmasaba ye a n'a bamuru o dilen bɛ i k'a dɔn général Alhaji Gamu de ma sɛbɛnnikɛla ko Gamu n'a jɛɲɔgɔnw ka taa fara sɔrɔdasikulu kan u kɔni kelen bɛ ka hɛrɛba de ta ka nin lamini in sɛgɛrɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamadu Ture ale ka fasiri kun don tabarikala waati ale sera waati dafara Amadu Ali Kunare k'a dɔn waati dafara bi taa an b'a bila yan sɔɔni zɔni Burapele a n'a jɛɲɔgɔn Farikɔnɛjɛ olu bɛ u sɔɔni dɔ o kɛnɛ kan surafana t'o maa du su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ kɛnɛ ka sɛbɛnnikuraw bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw a tun bɛ maa min bolo Mamutu Kamara ka kunnafoni lase Amadu Ali Kunare ani Daba Tunkara Amadu Ali Kunare k'a dɔn ni maa min ma ɲɛ k'a fɔ i b'an zɔn n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛna ni saga ye n'a ye joona kabini an kamana ma guwan o de ɲɔgɔn tɛ Mamutu baara ɲɛna dɔ kɔni kɛra o a bɛ bɛn n'i ma ɲɛ i bɛ min kɛ a kɛ joona o k'i wele kira mɔdenkɛ dɔ tun bɛ yen a ko Jafari ko n'i ma ɲɛ i bɛ ko o ko kɛ a tigi ka nafa wa a ka teliya ko sumalen ma ɲi kana to a ka kamana guwan maa kamana guwannen tuma min a ka teliya o de ka ɲi Mamutu Kamara baara ɲɛna wa salam Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn bana jumɛnw de fura bɛ e bolo bana minnu fura bɛ yen a fɔlɔfɔlɔ o ye koko ye ani kɔnɔna joli ani furudimi ani sumaya ani mara ani kansɛri ani biɲɛdimi ani muso minnu bɛ jolibɔnbana b'u la ani muso minnu bɛ n'u ka ɛrɛgili tigɛra n'a banna ka na ani sɔgɔsɔgɔ fura ani prositati n'o ye cɛkɔrɔbaw ka sugunɛbana ye ani ɛrɛn ani jabɛti jugumanba bɛ maa minnu na ani tansiyɔn ani kulusijalagosi ani fasadimi ani kaba ani koloci ne ka furaw tɛ yalayalakɛlɛya bolo u tɛ feere yɔrɔ foyi la fo bulukasunbugu mɔntana kaare kulukoro sira fɛ ni donna mɔntana kaare kɔnɔ kaare kelen fila i numan fɛ ne ka faramako bɛ kaare kɔnɔ an ka yɔrɔ da bɛ yɛlɛ 8h ka taa bila fitiri dimanche don fɛ da bɛ yɛlɛ 8h ka datugu 16h n'o ye lazara ye sefɛrɛla banjugu a bɛ ne ka fura feere bulukasunbugu sugu la ani kajatu arajo kayira sanfɛ ani sulemani jara gare telimisi la ne yɛrɛ ka telefɔni numéro 76 20 74 70 walima 65 40 74 70 walima n ka farmakope Baɲame Sila Facebook sanfɛ ni donna la i bɛ n ka furaw kibaruya sɔrɔ ala k'an dusu suma. n balimamuso kana sɔn bilen tile ka gwa i la kusiko la kusi sewa o ye kusi ye min dilanlen don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna denmisɛnninw kama kabini den fitinin fo ka taa bila a san 4 na nin bɛɛ lajɛlen bɛrɛmata bɛ a kusi la den mana kɛ den kumaba ye walima den mangani nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a la sabula y'a dilan k'a sugu caya numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 wa kɔɔri 100% don k'o de ma kuto 100% wa yɔrɔnin min ni a dununw bɛ geren ɲɔgɔn na o ye bɔrɔsima ye kɔlima tɛ tile kelen mumɛ bɛɛ a bɛ se k'o kɛ den la k'a sɔrɔ a ma den tɔɔrɔ denbatigi